हरिः ओम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमधिसुन्दरमन्दहासं वातालये समनिशं कृति भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम् सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यञ्जनानाम् एवं दुर्लभ्यवस्तुं यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति भजनः शूद्रतैव स्फुटेयम् एते तावद्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीठापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः सत्त्वं यत्तत्पराभ्यामपरिगणनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते बभुरुधि बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम् तत्स्वच्छद्वाद्यदच्चादितपरसुखसिद्गर्भनिर्भासरूपम् अस्तस्मिन् ते हृदि मधिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे अवधि परमानंद पीयूष रूपे निर्लीनानेकमुक्ता बलिसुभगत मे निर्मल ब्रह्म सिंधौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमागुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकलविदिति वचस्त्वात् कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसदि कल्पाभिकल्पाधिकाले तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा दधासि स्वमहिमविभवाकुण्ठवैकुण्ठरूपम् तप्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकला यावळी केलिकारम् लावण्यैसैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मीनिश्चङ्गलीला निलयनममृतस्यन्दोगसन्दोहमन्तः सिञ्जत्सञ्चिन्तकानां बभूरणकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवगे दावहा जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजिदमया नैव मद्याभिजाने नो चेज्जीवा कथौ वा मधुरतरमितं त्वद्वद्भुश्चित्रसार्द्रम् नेत्रैस्रोद्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्भोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरणभ्यर्तान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्राङ्गतिं च
इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिः फलपारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रपाठीद्रुमपविलसति व्यर्थमर्तिं व्रजोऽयं कारुण्यात् काममङ्ग्यं ददति खलु परे स्वात्मस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्याधीशतेऽङ्गे जगति परजने स्वात्मनोऽपि स्रवस्त्वं त्वय्युच्चैरारमं प्रतिपद मधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वच्चात्मा रामहेवत्यतुलगुणगणाधार शौर्ये नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्कराधीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजःसंहारि वीर्यं विमलमपि यशो निस्पृहैक्षोभगीतम् अंगासंगा सदा श्रीरखिलविदसीनक्वापि चे संगवार्ता तद्वादाहारवासिं मुरहर भगवच्छब्द मुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वितीयं दशकं भगवद्रूपवर्णनं सूर्यस्पर्धिक्रीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासिपालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटं गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलकौस्तुभं त्वद्रूपौ वनमाल्यहारपडल श्रीवत्सदीव्रं भजे केयूराङ्गद कङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमत् बाहुचतुष्कसङ्गद गदा शङ्कारि पङ्केरुहां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत् पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजत्युदिपदां मूर्तिं तवातिच्छितम् यत्रैलोक्यमहीयसो विमहितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यदुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽभ्यश्चर्यं भुवने न कस्य कुतुकं पुष्णादि विष्णो विभो तप्तादृङ्मधुरात्मगन् तव बभुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्यापद कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञः प्रेमस्दैर्यमयाद चाबलबलाच्चाबल्यवार्थोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीय हृदैवेयं परेष्वस्थिरेत्यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वच्यामि लक्ष्मीपते ये त्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसा सक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितः प्रस्तावदत्तादार एवं भूतमनोज्ञतावनवसुधा निश्यं दसन्दोगणम् तद्रूपं परचित्रसायणमयं चेतोहरं शृण्वताम् सत्यप्रेरयते मदिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यभिषीतबाष्पविसरैरानन्द मूर्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्या विहितो योगस्य योगद्वयात् कर्मज्ञानमयात् वृषोत्तमधरो योगीश्वरै गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका
भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या पुरुषैर्लभ्या रमावल्लभ निष्कामं नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिदं तद्दूरेत्यबलै यथोपनिषदः ज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं क्षिप्तस्य तस्मात् विभो त्वत्प्रेमात्मः भक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मफलनान्याश्चर्यनिर्यन्मलाः बोधे भक्तिपदे अथवाप्युचितता मायान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परं तव बुभुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्ताद्रद्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति सञ्जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी झरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेश तस्तन्वती सत्यसिद्धिहरि जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढिरसाद्रदा धृततरं वातालयादीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम तृतीयं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च पठन्तो नामानि प्रमदपरसिन्धो निपतिता स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणगताः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममोन् अहन्दन्यामन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेणभ्यनासक्तं चित्तं भवति पदविष्णो गुरुदयां भवत्पादाम्बोजा स्मरणरसिको नामनिवहान् कायं गुगचन विभत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुप्रदाम् मदीयक्लेशौघप्रशमनतसा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् न निशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु कूढात्महयः भवत्पादाम्बोजस्मरणविरिजो नारदमुखा चरन्तीशस्वैरं सततपरिनिर्बाधपरचेत् सदानन्दाद्वैतप्रसरपरिमग्नः किमपरम् भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमये अशेषक्लेशो गन्न खलु कृति सन्देहकणिका न चेद्यासस्योक्तिस्तव च वचनं नैघमवचः भवेन्मित्यारत्या पुरुषवचनप्रिया प्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेदखिल परिताप प्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं वैतन् दिशति किमद प्रार्थ्यमपरम् विधूयश्क्लेशान्मे गुरुचरणयुग्मं धृतरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्या लोके नयनमथते
पादतुलसी परिग्राणे ग्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रबोधा दिव्यादिप्रसबलचलिते मामह हृदि त्वदीयं तद्रूपं परमसुख चिद्रूपमुदीयात् उदञ्चद्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षाश्रुणिवः यदा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडापरिभवान् मरुद्गेहादीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही शोकं सुलभः परिदप्ये चं किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्भरत गतभारं प्रशमयन् भवद्भक्तो तं संझटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तै भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुद्दिया दियाद् अहं तावद्देव प्रहित विविधार्थप्रलपितः पुरक्लृप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्तिं व्यक्तं नदिनुदिनिषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तिस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना नाम तृतीयं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।